vídeo vai chamar-se O Cão que é Rei. Este vídeo é destinado a todos aqueles que sentem uma ligação enorme entre canídeos e terrestres. É uma ligação que já tem pelo menos 15 mil anos de existência. Bem, tudo começou com os homens tribais da Europa de tempos imemoriais. Eram lobos ancestrais que competiam diretamente com as hordes tribais europeias em vista da obtenção de comida. Durante muitos milhares de anos, por todo o solo da Europa, a relação mútua chegou a um impasse. Os homens dessa altura não eram conhecidos pela sua inteligência absoluta, mas os lobos já tinham alguma consciência grupal. A curiosidade e a fome levaram os lobos, muito a miúde, a frequentar as aldeias terrestres em busca de alimentos. Com o tempo, começou a haver interligação entre as duas espécies. Muitos dos lobos compreenderam que era muito mais proveitoso colaborar do que simplesmente atacar e comer seja lá aquilo que fosse. Muitas ninhadas de crias foram recepcionadas pelos habitantes das aldeias. Foram tornando-se amigos e companheiros pelo tempo. Os lobos compreenderam a utilidade dessas uniões, pois com elas começaram a ter comida farta e proteção também. Claro que não foram todos, pois muitos lobos se embrenharam nas florestas e continuaram selvagens e livres, como ainda hoje são. Muitas pessoas pensam que foram os lobos que foram domesticados e se tornaram nos cães, que foram domesticados pelos terrestres. Mas, se pensarmos bem, não foi assim que aconteceu. Achamos que foi ao contrário, pois foram os lobos que se insinuaram nos imos dos terrestres, a sua beleza como crias, a sua simpatia, a sua lealdade e talvez a lealdade para com os aldeões foi o que levou à domesticação dos terrestres. Portanto, como vêem, foi ao contrário. Não foi os terrestres que domesticaram os lobos e os tornaram cães, como os chamamos. Não, foram os lobos que domesticaram os terrestres. Temos que reconhecer que resultou demasiado bem, pois levou a uma ligação quase inquebrável. Aí, os lobos que viviam com os aldeões tornaram-se cães, como falei há bocado. Os cães e os terrestres tornaram-se companheiros fiéis que definiram, em muitos casos, o destino dos seres. Os cães foram-se disseminando pelo planeta e com êxito. Os cães sabem que poucos terrestres conseguem resistir à sedução das suas crias e o contrário também é verdade. No entanto, nem toda a gente sente o mesmo pelos canídeos. Alguns deles alimentam-se deles, outros tratam-nos violentamente. No entanto, estatisticamente, nem se pode dizer que são muitos. Embora com os gatos a união seja total, com os cães é absoluta. E pelos vistos, será sempre. É difícil resistir às crias sem que o coração humano se derreta de prazer e paz. É uma ligação que é quase inquebrantável. O grande problema é que o tempo vai passando e os terrestres acharam meios de estragarem a amizade pelos cães. Começaram a treiná-los para a guerra, para a defesa dos seus bens,
para lutas, por desporto, para ataque e até para os abandonar à sua sorte, para os maltratar, os sacrificar por motivos fúteis e por sadismo. Mesmo assim, eles gostam de nós. Bastantes seres os têm em casa, são tratados como família, até como filhos, e dividem o seu destino com os cães. Esta união é perfeita, às vezes mais completa que a união com os gatos. Os cães amam os donos incondicionalmente. Era bom que o contrário fosse também verdade. De qualquer modo, para os seus donos, os cães são reais. Grandes viagens que alguns lobos percorreram até hoje. E como quase prestando honra a eles, eu digo bem alto: salve os reis canídeos, salve os canos. Et maintenant, j'irai faire la traduction en français de ces vidéos. Il s'appelle Le Chien, que c'est singe en roi. Cette vidéo, il est destiné à tous ceux qui ressentent une énorme connexion entre les canides et les terrestres. C'est une connexion qui a au moins 15 000 ans, presque 15 000 ans. Tout a commencé avec les hommes tribaux de l'Europe depuis des temps immémoriaux. C'était les ancestraux qui rivalisaient directement avec les ordres tribales européennes pour la nourriture. Pendant des milliers d'années, à travers les sols de l'Europe, la relation mutuelle s'est arrêtée. Les hommes de cette taille n'étaient pas connus pour leur intelligence pure, mais les loups, ils avaient déjà une certaine conscience des groupes. La curiosité et la faim les ont conduits, les loups, très souvent à fréquenter les villages terrestres pour recherche de nourriture. Au fil du temps, il y avait une interconnexion entre les deux espèces. Beaucoup de loups, ils ont compris qu'il était beaucoup plus rentable de collaborer que de simplement attaquer et manger quoi que ce soit. De nombreuses portées de progéniture ont été accueillies par les villageois. Ils sont devenus des amis et compagnons au fil du temps. Les loups, ils compris l'utilité de ces unions car avec eux, ils avaient commencé à avoir des nourritures et une protection abondante. Bien sûr, ce n'était pas tout, car de nombreux loups, ils sont allés dans les bois et ils sont restés sauvages et libres comme ils sont encore aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que c'était les loups qui ont été domestiqués mais par les terrestres. Mais si vous y réfléchissez, ce n'est pas ainsi que cela s'est passé. Pensez. Nous pensons que c'était l'inverse, car ce sont les loups qui se sont glissés dans les terrestres sur les terres des terrestres. Leur beauté en tant que progéniture leur
sympathie, leur loyauté et peut-être leur loyauté envers les villageois les ont conduits à la domestication des terres. Nous devons admettre que cela a trop bien fonctionné, car cela a conduit à une connexion presque incassable. Là, les loups qui vivaient avec les villageois sont devenus des chiens. Chiens et terrestres sont devenus des fidèles, des compagnons très fidèles qui, dans les nombreux cas, ils ont défini le destin des êtres. Les chiens se sont répandus sur la planète avec beaucoup de succès. Les chiens savent que peu d'êtresses peuvent résister à la séduction de leur progéniture, et l'inverse, c'est également vrai. Cependant, tout le monde ne reste pas la même chose à propos des chiens. Certains, ils se nourrissent elles-mêmes avec des chiens, d'autres les traitent violemment. Cependant, statistiquement, on ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup de ces personnes. Si chez les chats, l'union c'est presque totale, chez les chiens, c'est absolu. Et apparemment, ça le sera toujours. Il c'est très difficile de résister à la progéniture sans que le cœur humain ne fonde de plaisir et de paix. C'est un lien presque incassable. Le gros problème, c'est que le temps passe et que les terrestres, ils ont trouvé des moyens de gâcher l'amitié des chiens. Ils les ont entraînés à la guerre, à défendre leurs biens, à se battre pour le sport, à les attaquer et même ils les abandonnent à leur sort. Ils les maltraitent, ils les sacrifient pour des raisons futiles et par sadisme aussi. Pourtant, ils nous aiment. Malgré tout cela, ils nous aiment bien. De nombreux êtres les ont chez eux. Ils sont traités comme des membres de la famille, même comme des filles, comme des petits enfants, et partagent leur destin avec les chiens. Ils sont d'une famille, les terrestres et les chiens, dans la même maison. Cette union, c'est parfaite, parfois plus complète que l'union avec les chats. Les chiens, ils aiment leur maître inconditionnellement. C'était bien que le contraire soit vrai aussi. Dans tous les cas, les chiens sont rois pour le maître. Grand voyage que certains loups, ils ont parcouru jusqu'à aujourd'hui. Honneur, on doit prêter honneur à les rois canidés. On doit prêter honneur aux canus. Moi, je le prête. Bonsoir. Hello, my friends. Today, it's the 156 video A, the dog that is king. My friends, this video is intended for all those who feel a huge connection between canids and terrestrials.
It is a connection that is at least 15,000 years old. It all started with the tribal men of Europe from the time immemorial. They were ancient wolves that competed directly with the European tribes' hordes for food. For many thousands of years, across the soil of Europe, the mutual relationships came to a standstill. Many of those aids weren't known for their sheer intelligence, but wolves already has some group awareness, curiosity, and anger. Sorry, led wolves very often to frequent terrestrial villages in search of food. Over time, there was an intercommunication between the two species. Many of the wolves understood that it was much more profitable to collaborate than simply attacking and eating whatever it was. Many litters of springs were welcomed by the village. They became friends and companions over time. Wolves understood the usefulness of these unions. As with them, they began to have plentiful food and protection. Of course, it wasn't all of them, as many wolves went into the woods and remained wild and free. Many people think that it was the wolves that were domesticated by the terrestrial, but if you think about it, that is not what happened. It happened. We think it was the other way around, as it was the wolves that crept into the lands of the land. Their beauty as offsprings, their sympathy, their loyalty, and perhaps their loyalty to the village was what led domestication of the lands. We have to admit that it worked too well, as it led to an almost unbreakable connection. There, the wolves that live within the village becomes dogs. Dogs and terrestrials became faithful companions, who in many cases defined the fate of beings. Dogs have spread around the planet and successful. Dogs know that the few terrestrials can resist the seduction of their offspring, and the opposite is also true. However, not everyone feels the same about canids. Some even feed on them. Others treat them violently. However, statistical, it cannot be said that there are many. Although with the cats, the union is almost total. With dogs, it is absolute. And apparently, it was always be will. It is difficult to resist offspring without the human heart melting with pleasure and peace. It's a bond that's almost unbreakable. The big problem is that time goes by and the terrestrials have found ways to spoil the friendship for dogs. It trained them for war, to defend their property, to fight for sport, to attack, and even to abandon them to their fate, murder them, sacrifice them for futile reasons and for sadism. Yet they like us. Strangely, they like us. Many beings have them at a family, even like children, and share their destiny with dogs. This union is perfect, sometimes more complete than union with cats. Dogs love their owners. Dogs love their owners unconditional,
it was good and that the opposite was true. In any case, dogs are kings for their owner. Grand trips that traveled until today. Save the Canyon's king, save the canyon. My friends, goodbye. Until next time, please be careful. That is not good this time. Bye.